ସୁସ୍ଥ କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସୁସ୍ଥ ନ କଲେ ହାଲେଲୁୟା, ଖସରି ଗଲା ପ୍ରତିବାର। ଆଟା ଅଛି ବୋଲେ ଆଟା ଦୁକା ହେବ, ଦାঁତ ଥିଲେ ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ଦୁକା ହେବ ତରକାରୀ, ଦୁକା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଦୁକା ହେବ। ଏଇଟା ତ ଦୁକା ସୁକା ଶରୀର କି ନାହିଁ? হ্যাঁ, সেটা পাই সুস্থকারী সভা দরকার নাই। কারণ কেদিন সুস্থ হবু, রোগ তো হেউথিবু কি নাই? পরিবর্তন হলে ছিড়িগলা, রোগ থাই মরলে মিশা আমি কোটি যাব স্বর্গে আগা। পাপ থাই মলে স্বর্গে যাই হব নাই, রোগ থাই মলে বি স্বর্গে। এ পাই টেনশন হেবার নাই। হ্যাঁ, ডাক্তার যদি কিছু কইদেলা তোকে বেমার আছে এ দেল, মকে পুনি ডিবেট হেলা আছে বলে ডায়াবেটিস, মকে সবকে হেব সত কি নাই? ভাত খাইছু, তুরানি পিছু, আলু শাক, আলু আলু হত না নাই খাইছু, এটা রোগর রোগ হেব কি নাই? সেটা পাই আমি টেনশন হবার আবশ্যক। কোন পাই টেনশন হবার আছে? মোর আত্মা রক্ষা পাইছি কি নাই, মোর জীবন বদলিছি কি নাই, সেটা চিন্তা করবার আছে। আমার কাম হচ্ছে সেটা। তো আপনারা দেখবে রোমিও তার 13 পূর্ব 11-12 পদ, রোমিও 13 তার 11 ও 12। হ্যাঁ, পুনি এবে তোমারকু নিদ্রারু জাগ্রত হেবার সময় যে উপস্থিত, এহা জানি এই সবু কর। হ্যাঁ, কারণ আবমানকর বিশ্বাস করিবার দিন ঠারু বর্তমান পরিত্রাণ আমমানকর অধিক সন্নিকট। মানে কোন সন্নিকট? পরিত্রাণ অধিক সন্নিকট। পরিত্রাণ কেতে সন্নিকট? অধিক সন্নিকট। মোর প্রিয় ভাই ভনী মানে এটা কো পরিত্রাণ? এটা রোমিও মরলে তো পরিত্রাণ পাই, মরলে কেমতি আইলু? পরিত্রাণ পাই করে আইলু। এবে কো পরিত্রাণ অধিক সন্নিকট? আমার ফাইনাল পরিত্রাণ। এবে আমার ফাইনাল ম্যাচ বাকি ଅଛି। ସେ ଜିତଲୁ বলতো জিতলু, নইলে তো গলু। আরে হ্যাঁ, আমি যেতকি প্রার্থনা পাঠ করিছু, যেতকি প্রচার করিছু, যেতে দান খাইছু, দান ଦେଇଛୁ, খাইছু বলদিলি, খাইবা লোক আমি দেবা লোক তুমি নাকি? যেতকি দান ଦେଇଛୁ, প্রভু পথ লিটর লিটর পিছু কি নাই, সে সবু সেদিনে জানা পড়ব কুবাটে ଯିବୁ, কুবাটে ଥିବୁ। মরিগলে খ্রিস্টান মশানিরে তপি পারবে, মাত্র উঠিকর স্বর্গে ଯିବାটা ডাউট। যদি শেষ যায় ঠিক রে, আমি কেবে যাইবা ঠিক শেষ যায়। কাল দেখুলু মাথিউ 24 পর্ব 13 পদ টিকে দেখন্তু। মাথিউ 24 তার 13। মাত্র যে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরি রইব, কে পরিত্রাণ পাইব? এ পরিত্রাণ কে পাইব? যে শেষ পর্যন্ত, লাস্ট যায় প্রার্থনা করুথিলি, উপবাস করুথিলি, হ্যাঁ, পবিত্র জীবন কাটুথিলি, থিলি নাই আছু কি নাই, সেটা হেলা কথা। মুই থিলি বলে হেব কি? হ্যাঁ, এবে কেমতি অছ? শেষ যায় যদি ধৈর্য ধরে রইবা, ନିଜେ ନିଜେ ସେମିତି ହେଉଛି। କେସ୍ ମଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆତ୍ମା। ହଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶେଷ ଯାଏଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲ, ଏଇଟା କେତେ ଯାଏଁ ଥିବାର ଅଛି? ଶେଷ ଯାଏଁ, ଶେଷ ଯାଏଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଶେଷ ଯାଏଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆରମ୍ଭ ତ କରିଛୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍। হ্যাঁ, ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଯିବାକୁ ବାହାରିବେ, ବସବେ, କେଉଁ ବସ୍ ଯାଉଛି ବାଟେ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ସେ ବସେ ଚେକବ, ବାଟେ ଉତରି ଦେଲେ ଖେଟବ। হ্যাঁ, ଖେଟବ କି? ସେ ବସ୍ ସେଠି କୋରାପୁଟ ଖେଟବା ଯାଏ ବାସେ ବସିଥିବାର ଅଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଔଷ ଆଣି ଖାଇବୁ। ଡାକ୍ତରଠୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିବ, ଏଇଟା ସର୍ବା ଯାଇ ତମେ ଖାଅ। ଆମେ 2ଟା ଖାଇଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗବ କି ନାହିଁ, ଆରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଭଲ ଲାଗଲା ବେକାଏ, ଭଲ ଲାଗଲା ବେକାଏ ନାହିଁ, তোকে ସବୁ ଔଷ ଖାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ପୁରା ଭଲ ହେବୁ। ମ୍ୟାଲେରିଆ କାହିଁକି ସେ ପରେ ପରେ ଭିନ୍ନ ରୋଗ ଧରୁଛି? ଏ ଭଲ ଲାଗଲେ ଖାଉ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଗର ବେମାର ଅଲଗାଟା ଥିଲା,
ଏ ବର୍ଷ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ ଆମର ଲୋକ ଜ୍ୱର ହେଲେ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଜ୍ୱର ହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗରମ ଗରମ ପେଜ ମର୍ଚି ବାଟି କରି ଚାକି ଚାକି ଖାଇଦେଲେ ଝାଲ ଫୁଟିଗଲେ ଜ୍ୱର। ଝାଲ ତ ଫୁଟବାର, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ବା କ'ଣ ବାହାରିଛି? ଝାଲ ଫୁଟବାର ଅଛି। ଏବେ ଝାଲ ଫୁଟିଲେ ବି ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଔଷଧ ଡୁପ୍ଲିକେଟଟା। ଆମେ ପେଜ ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆମକୁ କିଏ କହିଲା କ'ଣ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ପିଇଲେ ଆତନି କାଲିଆ ହେଇଯିବ? ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ପିଇଲେ କାଲା ହେବ? କାଲା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ପିଇ କରି ଆମର ଲୋକମାନେ ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଛେକି କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଟାଉନ୍ ରୋଡ଼େ ହିଁଡ଼ିଲା ବେଲକେ ଉପରୁ ଫୁଣ୍ଡା ଟେକୁଛି। ସତ ନା ନାହିଁ? ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କାମ କରୁଥିବେ, ଖସରି ଗଲା ପରେ ଆମେ ନା ଅଲ ବସିବି ତା। କାହିଁକି? ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ପିଇ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ଅଛି। କାହିଁକି? ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ 2 ପଦ। ହଁ, ଯଦି ତାହା ତୁମେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥାଅ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ। ପାଇଅଛ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଉଅଛ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ ନାହିଁ, ପାଉଅଛ, ପାଇଲୁନି। ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧରିଛୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଧରିଛୁ, ଶେଷ ଯାଏଁ ହିଣ୍ଡୁଛୁ, ପବିତ୍ର ହୋଇ ଚାଲୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ। ପାଉଛୁ ଆମେ। ଆମକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ନାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲୁ, ଡୁବନ ନେଇଗଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଦେଲୁ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲୁ, ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ବାକି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ। ହଁ, ଏଇ ଚାଟିକ ନେବାକୁ ଡାକିଛୁ ତମକୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହଁ ହେଲା, ଗୋଟେ କାତା ହେଲେ ତ ସବୁ ଲୋକ ଆରାମ କରିବେ। ତମର ଟର୍ନ ମାନେ ସେ ଲିଙ୍କ ହେଇଛି କେମିତି? ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କ କରିବେ ତାକୁ? ମୋବାଇଲରେ ଦେଇଥିବେ କି ଲିଙ୍କ କରିଥିବେ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ହେଉଛି ଏଇଟା। ଗୋଟେ ଥମ୍ନା ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବାକି ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସ, ନହେଲେ ମାଛି କେତେବେଳେ ଟଣ୍ଡେ ପୂର୍ବ ଜାଣ ନାହିଁ। ହେଲା ମୁଇଁ ଏକଲା କଥା ହେବି, ମୁଇଁ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ପାଇଁ ଭିତରେ ବାହାରି ହେଲେ ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ମୁଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଥିବା ଅଛି। ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଲୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଆମେ ଶେଷ ଯାଏଁ, ଶେଷ ଯାଏଁ, ଶେଷ ଯାଏଁ। ଆମର ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ 2ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ, 80%, 90%, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍। ଏବେ ଆମର ଯେତିକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ ମାର୍କ ଆଣୁଛି? ସେ ପଢ଼ ନ ପଢ଼ ତାକେ ମାର୍କ। ଗୋଟେ ଟୋକିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନାଁ ଲେଖି ଜାଣା ନାହିଁ, ତାକୁ 80 ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା, ତାକୁ କହିଲି ବହି ପଢ଼, ବହି ପଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଲେଖେଲେ ସେ ଏନ୍ତିଟା ମନେ ଏନ୍ତିଟା ମନେ ଏନ୍ତିଟା ମନେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ବୋଲେ ଇକାର ଉକାର ଜାନା ନାହିଁ। ହେଲେ ଅଶେ ମାର୍କ କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲୁ ତୁଇ? ପଢ଼ କି ନ ପଢ଼ ମାର୍କ ଦେବାଟା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମର କାମ ସେଟା। ଆମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପଢ଼ିଲାନି, ଏ ବୁଆ ଏମିତି ଏ ଗ୍ରେଡ୍, ଏ ପ୍ଲସ୍, ପାଠ ନାହିଁ ସାଠ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ଶେଷ ଯାଏ ପ୍ରଭୁରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ ଠିକ୍ ଥିବ। ତମକେ ଆସି ଘରେ ହୁଡ଼ିଲେ ମିଶା ଖସରି ଗଲା ପରା ଭାର ଗୋ ହୁଡ଼ ତୁଇ ମିଶା କ ହୁଡ଼ି ହୁଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଲା ପରେ ପାନି ପିଇବିସ୍।
ଦେବି ପାନି ଦିଅ ପାନି ପିଇ ପିଇ ହୁଡ଼ୁସେ ନରକେ ତ ଯିବ ଖସରି ଗଲା ପରା ତୋକେ କାନ ନାହିଁ ଭଇଁଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଗୁଲି ହେଇଗଲୁ ବୋଲେ ମିଶା ହୁଡ଼େ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ କେଟା ଭଇନି তুই লাগলো তুই লাগ কিনা ଆମେ ତ ବାହାରବୁ ଆମେ ବାହାରବୁ ପଳାଇଥିବେ ଲାଗବା ପାଇଁ হ্যাঁ আমার মধুয়া মানে ডাবু নাই ডান্ডক ঘর কହୁଥିବେ আইবে রে এই কোটি দশমন্তপুর আজবা পশে বসে পলাইব টেনে দিয়ে ভারি আসଥିବ আইলা বেলକୁ গীত গাইকে ভারি আসଥିବ মনস্থ করিছি মজি সুসঙ্গে বলি টেন্ডি দেই করি মনস্থ করেছি মজি সঙ্গে চালুଥିବେ দেখো দান্ত নেলা কুকুড়া হাসুছি মানে ভাবি দেখো প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ଠିକରେ ନାହିଁ এইটা ଆମର ସମସ୍ୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 15 ପର୍ବ ତାର 5 ଆଉ 6 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 15 5 ଆଉ 6 15 पर्व सॉरी जहन 15 पर्व माथ्यू कहली कि जहन 15 पर्व तार 5 ଆଉ 6 मु द्राक्षलता तुमे माने शाखा जे मोठारे रहे और मु जहाटारे रहे से प्रचुर फल फले कारण मो बिना तुमने किछि करी पारो नहीं हाँ कई जबे मोठ सुनो सुनो कौन लिखा है कई जबे मोठारे न रहे ताले से शाखा परि बाहरे पकाई दिया जीव जदि प्रभु को ठारे न थिबो तुमके काटी करी डांडे आका फिंगबे बुझलो एबे रास्ता जाती बोले गच मन थिबो कि नहीं शुक्ला खेंदा कौन करबे आकुड़ी पकाई जिकबे अरे चुली भितरे देखो बाटे घाटे जो गच शुकी थे कि नहीं ताको कौन करबे चुली क्या का पुराइबे जदि प्रभु को संगे लगी रहिबा नहीं बोले आमको भी काटी फिंगबे आमे कौन आमे आगर ख्रिस्टियान परतुम ख्रिस्टियान आमर दादी ख्रिस्टियान है आमर मामू एगार प्रथम प्राचीन मोर मामू पास्टर मोर भंजा बिशप कौन करबो तुम भंजा खाके जाके उड़ी उड़ी जीव कौन करबो तुम भंजा आपण केमती अछंती देखंतु आज प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम सुजोग देइछंती वाक्य सुनला बेले टिके बसी करी चिंता करबा कारण जे शेष पर्यंत जे ठीक रे रहिबो नै आज हमें प्रार्थना करिछु हमें कौन करबा शेष पर्यंत आज मोबाइल खराब वीडियो डिलीट कलो अरे मझे हेरी देखब नहीं केमती होती देखवा बोलला बोलिया के सीरियल चली थे कि नहीं मझे देखी करी बेस दिन है देखला नहीं केमती केमती होची देखी देखबा हाँ हाँ केटा भौणी मन तो टीवी पका नहीं नी स्वामी काम कर बाटा कर बोले बंटा कर बोले भूखे मरला पड़ा किस पे तो किस हेले भाभी देखो से स्वामी काम करी आसी फोन एक आता हो काकू काकू एलो बोले भाभी देखो एटा कौन छाड्री हेबार लक्षण एटा आद्य लक्षण तापरे मोर स्वामी मोके छाड़ी आज्ञा ताके रखीदेला रखबो नहीं कौन पाई घर नहीं हिचो अंडरा जत्न नब नहीं घर को सकाल बनाई किसी जत्न नहीं खाली मोबाइल धरी बाड़ी पर आइले हे कौन निजर हाथे निजर घर को आम नसाइचु आम नसाइचु ए भौणी मन को देखे कि नहीं सकाल तो राति जाए नाइटी एका पिंधि थे तार ना तो नाइटी नाइटी बोले के पिंधवाए नाइट रे पिंधवाए कहीं डेटी है नहीं 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 मॉर्निंग टी आफ्टरनून टी अरे डेटी था बोले तार ना तो नाइटी नाइटी बोले किसटा ना माने नाइटी बोले किसटा नाइट है वो नाइट बोले कहते बोले पूरा रांदा बड़ा सर्व खाई पी सरलु सैला बेले ताके पिंधबाटा ताके नाइटी बोले एटा पिंधि ए मुंडरू
ସେ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗବ ହାଲକା ହାଲକା କରେ ଲାଜ ନାହିଁ ସରମ ନାହିଁ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିବ ରୋଡ ଚାକ ଆରେ ସେ ଚିଠି ବାଲା ପାଖେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ପାଖେ ନମସ୍କାର ସେ ବକ୍ତା ବସିଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଗେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ଲୁଙ୍ଗୁର 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 କିସଟା ଏଇଟା କିଏ କୋତ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିସଟା ଏଇଟା କିସଟା ଏଇଟା ବାଲକେ ଜିତୁରୁ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ସେ ଅଣ୍ଡରା ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ନାଇଟି ବାରଟା ଦେଖିଲେ ନାଇଟି ରାତିରେ ନାଇଟି ସବୁବେଳେ ନାଇଟି ଏ ଖାଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ମାତ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଘେନି ଘେନି ଥାକ ମାରି ରଖୁଛି କ'ଣ କରବ ଗଲା ବେଲେ ଜମା କରି ନେବ ଲେଖିଦେ ତ ପେଡ଼ିରେ ମୁଇଁ ଗଲା ବେଲେ 5ଟା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ 4ଟା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ତାପରେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ 5ଟା ନାଇଟି 10ଟା ହାତ ଥିବାଟା 3ଟା ହାତ ନଥିବାଟା 7ଟା ଆରି ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜର ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବା ଗୋଟେ ସବୁ ଲେଖିଦେ ତ ତେବେ ଡୋକୁ ଭିତରେ ପୁରାଇ କରି ତମକେ ଖେଟାଇ ଦେବେ ନେଇ କରି ଆଜି ଯାଏ କାହାକୁ ସୁନା ସାଙ୍ଗ ତବଲାଟା ମୁଇଁ ଦେଖି ନାହିଁ ତା ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗେ କାହାକୁ ତପିଛନ୍ତି ଥରେ ଜଣକୁ କରି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଡୋକରି ମରିଗଲା ତାର ମୋବାଇଲ ଦିଶେ ନାହିଁ ଦୋଷ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ କିଣିଗଲା ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗେ ତପିଲ କେମିତି देखला तार झील मोबाइल के लुचा चुपे दीचे मार मोबाइल मुझे भी बोलला बोलिया पर रिंग कला टिणी 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 तार मुना भीतर बाजुची मोबाइल संख्या के तो भाई काके मोर प्रिय भाई बनी माने आज वाक्य सुनला बेले मन रखी थांतु शेष जाए ठीक थिबार अछि मत छाड़लो हाँ के दिन पे छाड़ीनु छाड़लु तो छाड़लु पुड़िया छाड़लु टीवी के छाड़लु झील माने आज प्रार्थना कले प्रभु आरी नहीं राजा नहीं कौन करबे नंबर डिलीट कला खाता लिखि दी थे 94372847 लिखि दे कर डिलीट कर दी थे पर 15 दिन पचे लाल थुकी करी खोजबे पर मिलला पचे हेलो से मेरा टेम्पर जानी मका छाड़ी के जीव हेलो केलो मुई बोल के मिकू मुई देख लोक मान कर ए बुरबुटी सेटा आजिकल बह कहीं घर संसार भांगुची कौन भाई भांगुची से जा करिछि आद्य वर्तमान सबू गाजा होउछि बुझला कि नहीं से जहाँ करिछि पानी रे हागलाटा एबे भासुछि एबे झील मान को कही खसरी गला प्रथिब के हाँसु के खासु देखू ए देलो तो के प्रस्ताव आनबू बोली कहूले टिके कथबार्ता होता तुई हे मुई हेबार नहीं बह मुई काता हेबी जब बह भी तार बाइक रे बसबी जब बह भी तार हाँसबी जब बह तार संग बसबी कौन पाई तार संग जीवु हाँ खाली घर देखा तो बह तो ही नहीं हाँ एंगेजमेंट है ना निर्बंध होइछि विवाह तो ही नहीं निर्बंध जदि होइछि गाड़ी रे बसबो नहीं जेबे विवाह हेबो तेबे बसबो तार पेट के धरो के आटा के धरो तमर कथा पचे बुझ सेटा कि तार पूर्वर नहीं ठीक है जीवा हाँ फोन कर बेटी मैं मार्केट रे जगी थी तुम टे आस हाँ तुम सांग सांगे आस मुई तुमको हाँ घेनी देवी किस्टा हेले विवाह हेले घेनी देव डाबू रखी था तुमको घेनी दे बोलो काका घेनी थी लगे काका जाना से बुरबुटर जीवन है माँ मन मिसा काता है लो बाबू आइला काता है तु ही काता है मुई हेबी नहीं तेबे जानब ए झील जदि शांति रे घर तोरबार अच्छी मोर पाठ पढ़बार अच्छी ठेला तुम क्षति कहू नहीं बोले कौन कह प्यार का दुश्मन हाय हाय बोलला बड़ा प्यार का दुश्मन नहीं हमें तुम घर धेरो शांति रे थाओ बोली कहूँ शांति रे थाओ एबे मिसा विवाह लोक मैंने काश तो मांगनी जात्री ताके हेतु करी अनुताप करके हेले ताबे मत प्रथम रे से प्रस्ताव आसीला मोर आता भांगी मोर आता मोर मन अच्छे मोर आता आका जाई कहला मोर रुसुल विश्वास ताके पड़ता जे मुई सीधी बह हेबार हेले से बाइक रे गला बेले नर खावा पड़ा आइला बेले मुंड खा जाए होतिबो हाँ
ଆରେ କ'ଣ କହୁଥିବେ ମାନେ ନାହିଁ ହରେ ନାହିଁ କାହିଁ ବୋଲି ବିବାହ ହେଲା ହେଲେ ମୁଇଁ ହେଲେ ନ ହେତି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିବାହ ହେଲା ତାର କଥା ସେ ବୁଝିବ ତମେ ବିବାହୀ ତମର କଥା ତମେ ବୁଝ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ କହୁଛି ଯଦି କିଏ ବକରଲା ପରା କଥା ହେବ ସିଧା ମାଆକୁ ଏଲୋ ଏ ମା ସେ କିସ୍ କିସ୍ କହୁଛି ତୁ ବୁଝ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବ ମୋତେ ଲୁଚାଇବ ନାହିଁ ଲୁଚାଇଲେ ତାର ସାହସ ମିଳିଯିବ ସିଧା କହିବ ହେଲା ମା ମାନେ ମିଶା ଝିଅର ପଛେ ଆଖି ରଖିଥିବ ଦୁଇଟା ଆଖି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଆଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଟୋକି ମାନକେ ମିଶା ଦେଖିବାକୁ হ্যাঁ প্রভু অনুগ্রহ করুন অনেক ঘর দেখবে স্বামী স্ত্রী হ্যাঁ ভেন্ডিয়া পরা বুলুথিবে পিলাটুকে পচারু নথিবে পিলাটু কেমতি হবে প্রভু আজ আমাকে অনুগ্রহ করতু বসলা বেলে কাইকি আমকু শেষ পর্যন্ত ভাল রহবা আছে আরাম নাই শেষ যায় যদি এ ভিতরে পাপ পুপা কলু বলে আরে ক্ষমা মিলবার চান্স কম আছে কাইকি অভ্যাস হয়ে গলানি মিটিং খেলে করদুথিব মিটিং সরিগলা আর চেঞ্জ তারপরে মিটিং আচ্ছা কেতে প্রভু কইবে এটা অ্যাক্টিং এটা ড্রামা কোম্পানি এটা কারণ এমতি কেথর কাঁদিছু কি নাই হ্যাঁ কাঁদিছু আমি কাঁদবাটা আমি কে কিস পাই কাঁদুছি প্রভুকে জানা সেটা চর্চে আসি কাঁদবাটা কে কিস পাই কাঁদুছি কে গ্রুপ ডাবু পাই কাঁদুথিব কাকে জানা প্রভুকে একা জানা ସୁନା ବାନ୍ଧା କରି ମୁକলাই ପାରୁନି ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଅଣ୍ଡରା ମଦ ବି ଚପୁଛି ସେଟା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଏ ଟୋକେ ପିଲାମାନେ କାକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ବୋଲଲା କା ସେଟା ମାନବେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କାଇ ପ୍ରଭୁ ତମେ କହିଲାରୁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ପ୍ରଭୁ ତାର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ପ୍ରମାଣ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତାକେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଖସରି ଗଲା ପରେ ଥିବ କହୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଥାଉ ନହେଲେ ଯାଉ ବାହାରି ଗଲେ ପାଲାଇ ଲାଇଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ପାଲାଉ ବୋଲିକରି ହେଲେ କେମିତି କରିବୁ ବେ ମୋର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଥିବ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇବେ ସେ ରହିବ ଯେତିକି ଲୋକ ଭାଙ୍ଗାଉଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗାନ୍ତୁ ଗାଏ ଭାଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗାନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗବାଟା ଭାଙ୍ଗୁ ତାକୁ ଜଡ଼ବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ କାରଣ ଭାଙ୍ଗବ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଭାଙ୍ଗବ ଏ ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲବା ଲୋକ ବିବାହ କଲା ପରେ ନା ଭାଙ୍ଗବେ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଭାଙ୍ଗବାଟା ଆଗରୁ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ସେପଟେ ଯିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସତ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲା ପରେ ପାପ ଯଦି କରି କରିଥିବୁ ଆରି କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ ଭାବୁଥିବୁ କ୍ଷମା ମିଳିଗଲା ବୋଲି କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବେ ଦଶ ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦଶ ପର୍ବ 26-27 କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଇଁ ପିଇଲିନି ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଇଁ ଦେଖିବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ଆରି କିଛି ନଥାଏ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସତ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆହୁରି ପାପ କରୁଥିବ ଆରି ପାପାର୍ଥକ ବୋଲି ନଥିବ ଏ ଭାବୁଛି କ୍ଷମା ମିଳିବ ବୋଲି କେତେ କ୍ଷମା ମିଳିବ ରୋଗଲା ଡାବୁ ସରିଯାଉଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଯଦି ଅଛି ସେଟା ମିଶା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେତିକି ଭିତରେ ବାସ୍ ପାପ କର ନାହିଁ ସେଦିନ କ'ଣ କଲେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ୍ଷମା ହେଇଛି ଆରି ପାପ କର ନାଇଁ ସେ 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ କରି କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛ ପାପ କର ନାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହେଉଛି ପାପ ନ କରବାର ଜୀବନ କେମିତି ଜୀବନ ପାପ ନ କରବାର ଜୀବନ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପାପ କରୁଥିଲୁ ମଦ ପିଉଥିଲୁ କହୁଥିଲି ପରା ମରବା ଯେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଠେକା ନେଇଛୁ କି ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛୁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖେପି ଦେଉ
आमर साई पुड़िया बिकवा कथा ना ख्रिस्टियान दुकान मिलवा कथा ना जदि ख्रिस्टियान दुकान पुड़िया बिकुच जदि लोक मैंने कैंसर कुंसर मरले ऊसुल विश्वास तुम क्या पड़ब कारण तुम विष बिकिछ सावधान। हाँ चॉकलेट बिक लाडू बिक पिठा बिक मात्र पुड़िया बिक नहीं। हाँ और गाँव में आम जाइलु से गाँव से लिखी एठारे पान पुड़िया भांग मिले नहीं बोले लिखिदी आसी बारंबार कहीं मागम मके से खाऊला से छाड़देला सबुठ बेसी बिक्री कौन हम भौणी माने सतने चाउल गोटे केजी दियो आरी आलू अध केजी बैगन टे दियो तेल दियो चीनी दियो आरी भांग 10टा पुड़िया 10टा घेनी थे टन चोपड़ा चोपड़ा सेटा पाई पुड़िया खाइबू से पिला लेखिदेला दुकान रे एटी मिलबो नहीं आइबा दरकार नहीं। प्रिय भाई भौणी माने गाँव में मुझे प्रचार करुली मदुआ मैंने स्वर्गे जीवे नहीं बोला डोकरी भारी आसी हई बाबू तुम्हें कहते रहा जे मदुआ मन पुनी स्वर्गे जीवे नहीं पुनी नहीं लेखा है जीवे नहीं न गले नहीं बेतेने हेले बाबू मोर स्वामी मद पीऊ नहीं बाबू भल कथा माँ पीऊ नहीं हेले भल कथा मोर 2टा पुओ मिसा पीऊ नाती भल कथा माँ मोर 2टा जुआई मिसा पीबे नहीं बाबू ये बा तुम रंडरा पीए नहीं तुम पुओ मन पियोत नहीं तुम जुआई मिसा पीए नहीं का है माँ बोला नहीं आम बिकलु नी आम कोई जीवू ये बा तोर दुकाने पीवा लोग नरक जाए गाधा हेबे तुई मद बिकी जालिया देरी करी सदा प्रभु कॉलेज जाई बसी करी प्रभु तुमर पे आन लिया चिराजा तुम्हें अदा मुई अदा। हाँ आज जाए मद बिकला लोग के भल पड़ी गोटे लोग ना कह तो गोटे लोग ना कह। हाँ मोर प्रिय माने मद बिकवा महाजन मन को देखी आज घर कुड़िया नहीं केने हाजी गले जाना नहीं मुई देखी लोक मन नहीं। हाँ से मद पी लोक विधवा हेबे पिला अनाथ हेब घर उजड़ी जीव तुई भल पड़ब कोटर पाठ सेटा पिठा दुकान करो। हाँ लाडू बिको बड़ा बिको सकाले कौन करब तेल बड़ा पाकुड़ी छाड़ीदेव आराम रे संध्या भितर 200-300 मिलଯିव डाली चाउल पैसा हो कि नहीं हेब ना सुखसी बिको सुकुआ बिको ए धांधा नहीं। मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु अनुग्रह कर सत्य जानला पचे आदि करबार नहीं जोड़ा भूल भूल पाप पाप आज आपण मान कहवाई चाहे सत्य जानिला परे जदि आम पापार्थक बोली आउ नथिबो कौन करबार अछि आमे जो परित्राण पाइछु ताको बे पूरा करबार अछि ताको पूरा करवा कौन लिखा जाए फिलिपियो 2 पर्व तार 12 पद फिलिपियो 2 पर्व 12 पद। हाँ अतएव हे मोर प्रिय माने जेपरि तुमे माने सर्वदा आज्ञाब होइअछ केवल मोहर साक्षात कला परि नुहे किंतु वर्तमान मोर असाक्षात आउ अधिक रूपे भय और कंप सहकारे कौन लिखा जाऊँगी भय आउ कंपर सहित तुम परित्राण को कौन कर पूरा कर जो परित्राण पाइछ ताको साधन कर इंग्लिश लिखा होची कंप्लीट योर साल्वेशन जो परित्राण पाइछ ताको पूरा करो मुई तो पाई गली हो किटा पाइलु किसटा पाइलु। हाँ खाली परित्राण पाइछु खेती नुता खेटवा जाए ठीक थिबार अछि खेटवा जाए। प्रिय भाई भौणी मान काली कहूली जड़े लोक बस टिकेट करिछि कोटरू कोरापुटरू कटक बस टिकेट करिछि बाटे। हाँ गाड़ी चेक हो पुलिस चेक कर हाँ कौन ए गाड़ी गंजे जाऊँगी कि नहीं बोलिक जदि कार मुनारे बाहरला से कटक खेटब सीधा कोरापुट आब कौटी
ମାମୁଁ ଘରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପଟା ତ କୋଉଠି ଆସିବ ସେ ଟିକଟ କରିଛି କୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁନାରେ ଭାରିଛି କ'ଣ ଲାପା ମୁନ୍ଦା ସେ କୋଉଠି ଖେଟିବ ମାମୁଁ ଘରେ ଯାଇ 13 ବର୍ଷ ଥିବ ହଁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି ଥରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ବସ୍ରେ ଏବେ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲୁ ଜୟପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଛୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 2 ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଚଢ଼ିଲେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ମଧୁଆ ମାନେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭବାନୀପାଟଣା ସେଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ସେ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଚଢ଼ିଲା ସେ ବେଗ ବଗା ସାଙ୍ଗେ ଇଂଲିଶ କହିଦେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଁ ସେଇଟା ହେଲେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେବେ ଇଂଲିଶ କେବେ ଆର ସାଙ୍ଗେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି କଥା ହେଲା ମଦ ବିଜ ତ ପଟର ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲାରୁ ଏ ମଧୁଆ ତାର କାରନାମା ଆରମ୍ଭ କଲା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଛି ତାକୁ ହାତ ମାରୁଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ତେଣକୁ ବସିଲା ଆରି ହାତ ମାଇଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଟିଗଲା ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଲଗାଅ ତ ଏ ଲୋକଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଏ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛି ପରେ ଏ କହିଲା ଏ ଲୋକଟା ମୋ ଉପରେ ହାତ ମାରୁଛି ଏ ଲୋକଟା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ହାତ ମାରୁଛି ସବୁ ତ ପାଟି ଗଲେ ଆକୁ ଉତରାଅ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରିଛି ମୁଇଁ କହିଲି ତୁ ଟିକେଟ୍ କର କୋଉଟା କର ଥାନାକୁ ଯିବୁ କି ଉତରବୁ ବୋଲି ତାକୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କର ସବୁ ତ ହୁ କଲେ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲା ନାଇଁ ନେବା ଏଠି ଠିଆ ତୁଇ ଯିବୁ କି ଥାନାକୁ ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରୋକ ନହେଲେ ଆକୁ ଏଠି ଉତରାଅ ଆନ୍ଦାର ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ସାଙ୍ଗେ ଉତରାଇଲୁ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ କରିଛି হ্যাঁ টিকেট করে মদ পিবু স্ত্রী লোক হাত মারবু তুই খেটবু তোর ঘরে যদি মোর টিকেট কনফর্ম এবার দেখো উড়াজাহাজে কেবে যাই ন যাবার মিশা নাই আজকালি মকে তো ডর লাগুছে উড়াজাহাজ যাওয়া তেল মিলু নাই মতো গোটে আম্বুলান্সে গোটে ରୋଗୀକୁ ନେଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଉପରେ ତେଲ ସରିଗଲା ସେ ପେସେଣ୍ଟ ସେଠି ଏକା ମରିଗଲା ତେଲ ମିଳୁନାହିଁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ମିଳୁଛି କାହିଁକି କେବେ କିସ୍ତା ହେବ ଜାନା ନାହିଁ ହଁ ସେ ମଝିରେ କି କଲ ତେଲ ପାଇଁ ଏବେ ବାଇକ୍ରେ ତେଲ ସରିଗଲେ ହେମଲା ନେଇ ହେବ ଆଟୋରେ ସରିଗଲେ ଉତରି କରି ଭିନ୍ ଆଟୋରେ ଯାଇ ହେବ ବାସେ ତେଲ ସରିଗଲେ ମୋଟଲି ମୁଣ୍ଡେ ପୁଇଁ କରି যাই হব উড়াজাহাজে তেল চললে কেমনি করবার সেটি উড়াজাহাজ অটকি থিব তেল পাকালে চালব কি কোণ প্রিয় ভাই ভৌণী মানে খেটবা যায় ডেঞ্জর অছি খেটবু কি নাই প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করন্তু আমার জীবনের যে পাপ ছাড়লু সেটা আর করবার নাই ছাড়লু তো ছাড়লু পাপ আর হ্যাঁ কেত লোক মিছ কইবে অপর বলে মিছ टोंड खोलने मीच छाखा और से मीच को कोई अर्थ दोदायर दूथिबे होय लो होय हाँ होय सत्य कि नहीं लो होय माउसी चित को दी से तो मीच को ताको सपोर्ट कहीं करबो झियो माने केने जीवे ए कुड़ी जाइतिलु संगीता करथिली तो भारी तो बड़ संगीता करथिली डाकी आनबी आलो जीवा ताके बाटे बुझाइथिबो एठी तोर घरे थिली बोली कहबू जदि कहबू ने तोर खाता मिसा मुई কইদেবি তো সে হই মাউসি মোর ঘরে আকা দেখলু মতো আমার মদ পিছিবে পিছ কি কারণ সে মদ গন্ধ যাও বলি কোন খাইছি চানা পাকুড়ি খাইছি মদ গন্ধ যাও বলি সব খাইছি মদ গন্ধ যাও বলি কেতে বুরবুটি করেছি স্ত্রী জানিছি স্বামী মদ পিছি বলি মাত্র এ দোদাই দৌথিব মিচ আঁকা কি নাই হ্যাঁ পড়বে গোটে পদ প্রকাশিত বাক্য 22 পর্ব 15 পদ প্রকাশিত বাক্য 22-15 কুকুর মানে মায়াবী ব্যভিচারী নরঘাতক প্রতিমা পূজক মিথ্যাচারী মানে কোটি রহবে বাহারে বলে স্বর্গর বাহারে মিছ কৌছু কি নাই সকালে কই করে আসিছু এবে গলা পর দুইটা পর কইবু আজ সকালকে কইবু কি নাই কইবু না মিছ নকলে কেমতি হব হ্যাঁ তো সেটা সমস্যা সত কৌন কে চিনি মাগলে কোণ বলি কৌছ মা মানে
ଚିନି ମାଗଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛ ମା କିସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ନାଇଁ ଲୋ ସରିଗଲା ଡାବା ଛାଡ଼ି କରି ଡିଗାସନ କରି ପିଇଲୁ ବୋଲବେ देखला से पिला से डाबा का दुख तो तोर माँ का दुख तो डाबा से मिच को बड़ा कुर्सी कुछ पिला बापा मेरा बाटे पिला को कुरकुरे आइसक्रीम ए बाबू कहबू नहीं देख से बाटे मुझे जाइली बोली है कुरकुरे घेनी दिली आइसक्रीम काली क्या री जोटा कहले घेनी देवी कहबू नहीं पिला को ट्रेनिंग दौची के बुआ मिच कथा कहबा को सामान्य चीनी मुई तो देखी माँ मन को दातुन काढ़ी मिच कथा कहबे सकाल 4टा उठी प्रार्थना हालेलुया रबारी बारा खारा बारी बा बोलते भयंकर परभाषा कहते सिस्टर दातुन गोटे दियोरी नाई लो नाई शुक्लाटा थिला बतराई करी चाबली बोलबे देखला कबाट को गोटे पेंडा थिबो थिबो कि नहीं थिबो हेलो किसा करथिलु लो ठीक दे हेटी माउसी कड़े धोई देली बे कड़े के देखाइबो किंतु कड़े धोइबा पूर्व गिनारे काढ़ी रखला सेटा हाँ कुओ नाई माउसी देई पारबी ने सकाले बाबू खाइबो बासी खाइबो रखिची चीनी देबी नहीं मते भी दरकार अछि एटा कहले ना हबो अरे मुल्के नहीं हाँ? माँ प्रार्थना कहीं आसलो नहीं बाबू मुंड दुखा भरा दुखा नहीं बाबू देखला बेले दुखा सुखा नहीं मिच कहूँ अपर बोल मिच बाइबल कहूँ मिथ्य कहवा लोग कौटी जीवे हाँ तो छाड़ो सत कही हुड़ा सुनबार कौटी जाइलु लो हेटी माँ ता संगे ना कि गुपचुप खाइबा 2 चापड़ा रोटो रोटो खाइले चिड़ीगला गुपचुप भी चिड़ीगला माड़ मिसा चिड़ीगला सत कथा कहीदेलु कि नहीं हाँ मिच कथा खाई अच्छी हाँ बुझले ना नहीं जदि परिवर्तन होइछु परिवर्तन पर जीवन काटबार समस्त को कहवाई चाहे आज गोटे नुआ आरंभ करवार अच्छे आम प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु आम को दया कर पाउल क्या लिखुन जानी 2 कोरिन्थियो 1 पर्व 1 पद पढ़े 2 कोरिन्थियो 1 पर्व 1 पद पाउल ईश्वर को इच्छा ख्रीष्ट जीशुकर जड़े प्रेरित और भ्राता तिमोथी कोरंती थिबा ईश्वर को मंडली पुणी समुदाय आखाया साधु को निकट को पाउल क्या लिखुंट साधु माने ऑलरेडी साधु माने ये साधु मान को कौन बोल लिखुंट 7 पर्व 1 पद 7 पर्व 1 पद 2 कोरिन्थियो 7 पर्व 1 पद आउरी मध्य ईश्वर को अनुग्रह प्राप्ति जेपर तुम ठारे हाँ व्यर्थ न हुए एथिपाई ताहांक सहित एकत्र कर्म करू करू आम निवेदन करुछु जे हाँ हाँ कुबाटे पड़े समान पढ़ुं कि समान अच्छी 7 1 अतएव अतएव हे प्रिय माने ए समस्त प्रतिज्ञा प्राप्त हेबारु आस शरीर आत्मार समस्त अशुद्धता आपण आपना को सूची करू पुणी ईश्वर को भय करी पवित्रता रे हाँ क्या लिखुंट साधु मान को लिखुंट तुम्हें साधु हेलो एवं सिद्ध हुओ साधु तो हो गल बे तुम्हें तुमको साधु बोली डका जाऊँगी साधु भाई बोली कहूँ कि नहीं तुम्हें साधु हेलो बे एवं कौन हुआ सिद्ध हुओ तुम साधुता सिद्धता आड़ को जाऊ तुम्हें प्रभु को भय करो एटा साधु मान को लिखुंट पाउलंकर कौन चिठी अविश्वासी मान को पाई ना कि से से पाप विषय वार्निंग दौरान आज समय पाप विषय प्रचार करूना एटा मना गोटे कहबार कि मधुआ मन के कहवा कथा थिला किलो एटा गोटे कहवा कथा बापड़ा मन केते दुख मोर स्वामी मिसा प्रार्थना आइबा को इच्छा मधुआ मन को उड़बे बोले आसुना मूल के आसुना प्रार्थना
से बापड़ा कु परिस्थिति पड़िक दुईटा कि तीनटा माइजी रखीदेला किस है कोटी चलू ना कोटी चलले चलू चर्च चलबो नहीं अरे से कौन हम प्रेसिडेंट करो सेक्रेटरी करो प्राचीन हेबी चांदा बुलाइबी प्रभु बोझ बुलाइबी तापर कौन करब तीनटा माइजी दे स्वर्ग बाहर जाइथिबो प्रभु एटा बड़ली एटा सानली एटा मजियाली अरे प्रभु आमे 3 लोकर 6टा छुआ अरे मुई 6 3 9 अरे मुई 1 10 हाँ कौन थोड़े जड़े लोक मीटिंग करी तार घर खाइबा डाकी देछि आज्ञा इटा गोटे मोर घर अरे सीटा गोटे अच्छी आज्ञा आरी गोटे घर दामनजड़ी रे अच्छी कहली बाप रे 3टा घर एमती घर का आज्ञा सम्मान यही मॉडल एमती घर का 3टा मुझे 3टा घर किस गोटे घर तो तुमको हेब 3टा बांधली आज्ञा 3टा तो बांधी देली पर डांडे बाहरला पर पचारि ए कि काम करुच्ची नहीं कॉन्ट्रैक्टर 3टा घर कहीं आज्ञा 3 लोक अच्छा कि नहीं 3 लोक को 3 लोक ए 3 लोक से आसिक छमे आज्ञा को मुई तावल पकाइबी आज्ञा को मुई बुके देवी आज्ञा को मुई खाइबा के रखबी तोर खादी खाइबी अरे मुई जीवी जयपुर हाँ कौन बाइबल तो कहूँ जे व्यभिचार काम अच्छी तार संगे बस ना खाओ ना तार संगे तुई तो 3टा रखीचु तोर संगे मुई हाँ सानली घरे चा बड़ली घरे भात आरी मजियाली घरे राति रोटी हाँ एटा खाई हम टोटरा रालजी मरी हम पाप पाप अटे प्रिय माने भूल रे पाप हो गला पाप कलु अनुताप कर खांदबार सत्य आउ किसी ना के पाप करी ना पाप करूँ के बड़ के सान के मजिया करूँ पाप किंतु अनुताप करवा अच्छी नम्र होबार अच्छी लुचाइबार नहीं पाप लुचले क्षमा हेब नहीं स्वीकार कला क्षमा हम रोग लुचाले फली हेब कि नहीं रोग खोबार अच्छी रोग खोबार अच्छी हाँ नहीं लाज कथा न कही बोले हेब डाक्टर को सब कहबार अच्छे वकिल को सब कहबार कि नहीं हाँ वकिल को आम सब कहूनु हारला हई आज्ञा सेटा मिसा करी आगु कहलु नहीं सेटा को से वकिल धरी देव जाके केस हरब प्रभु को सब कहब आमर वकिल अच्छा प्रभु के पाखे प्रभु के सब पाप कहब सब क्षमा माँ माने ए माँ नाई खेटलेबे तो समस्त को मु कहवाई चाहूँगी समस्त को मोर प्रिय भाई भौणी मैंने तुमको डांडे आका भल थिला डांडे कले फली था चाटी आसी झुमी मुंडे बुलता बोले फापड़ी माँ चाटी न बोली बसाला आराम रे खसी गला परा आनी केटा माँ मन कौन बोली कहबे मुई आखि लिमले आज्ञा भल कर सुनबी आखि लिमले के सुनबो भगुआ में हाँ आखि बंद तो कान बंद हेब कि नहीं बंद हेब हाँ तमें सुना बोली इड़कीटा घरे मुई कि रही तमें केते बढ़िया आ फाड़ी देले बोले चाटी पर बोली तुम ना ताबाल रखी कान बाटी तो पाखरे दीच पूर्व नहीं आज मुझे जो कहती एमती गाँव में चाटी मची गादा कि नहीं कौन करबार अच्छी काने तुला दे करी शोबार अच्छी काने तुला देले कौन हम नाक बाटे पूर्वे नाके मिसा तुला दे दल तो सकाले बई कर ने माने ए चाटी मिसा भिन गाँव जाऊँ गीतिया काशुँच हाँ ए बाके भिन भिन गाँव गले हम कि नहीं इतिया का गोटे गादा ही जाइछन और प्रिय भाई भौणी मैंने आम जीवन में प्रभु बारंबार सुजोग दौरान आमर जीवन को बदलाइबा चरित्र को बदलाइबा पापरू फेरवाई आम कौन करवा ना आम विलंब करवा ना जदि परिवर्तन परिवर्तन होकर छाड़लु बोले छाड़लु छाड़देलु पुड़िया को केबे केबे खाइबू कि रे नरेन नाई पीबू कि ना नारी केबे केबे आज जड़े लोग कौन कहते आज्ञा आसबा हाटू में पीबी ना आज्ञा किसको
आसवा हाटू कहीं बोले गोटे बह अच्छी तो आज्ञा सीढ़ी ये बा पीबार अच्छी आरे गोटे कौन कौन आसवा बुधवार टू छाड़देवी मुझे जान तो छाड़वाटा नहीं आम गोटे जाइलु ना कि गोटे जाइलु भाई मैंने के थे दिल मत भी दी अरे कि आज्ञा आम तुम बाटे मिसबू आज्ञा आम तुम बाटे मिसबू कहली मिस माटी कोटो प्रार्थना करवा अल्ल पाचे आज्ञा गुड़ी पर पीद बोली स्वामी स्त्री गल स्वामी स्त्री गल आरे टेंडरे आरे आइले मुई कहली भाई तुम मन प्रार्थना कर मुई करबी ना मोर प्रार्थना काम देव ना मन को छाड़ब तो छाड़ब से गुड़ी क्या पीवा जीव माँ मैंने कौन भावुंट गुड़ा को छाड़बी बाबू ए डाबर गुड़ा को जब सरब चुचाई कहीं फिंगबी डाबर गुड़ा को घसी देवी टीवी देखबाटा छाड़बी ए सीरियल जब सरब टीवी देखबाटा छाड़देवी हाँ बस क्या कहा आसंता डिसेम्बर मास रु 31 तारीख जाए पीबी 1 तारीख पीबी एमती लोग छाड़ब कि छाड़ब जदि एका छाड़ी देव चिल्ला कथा अमृत की जेन मत छाड़ी मरी मनीष परा दूषी देख सत कि मुझे कहती पूरा मद छाड़ले बोली गाड़ी में चेगाऊ छुआ ना हिंदी हिंदी जात के ना एवं देख से मद छाड़ी मीटिंग कराउछंती प्रिजाइडिंग करूछंती प्रचार करूछंती साक्ष्य दउछंती वाक्य दउछंती कम कथा यूट्यूब रे सुनो मु तो कहूँ यूट्यूब चैनल गोटे भलटा खोल तो हाँ करबार अच्छी मु हेबल कहूँ बोलिक है कौनटा मु हेबल कहूँ बनाइबार अच्छे गोटे से गोटे रूपेन कहूँ बोले कि नहीं सेमती कौन कर अच्छे मु हेबल कहूँ शुणबार अच्छी भयंकर प्रचार करबे कहीं जो लोक परिवर्तन हो प्रभु तक आशीर्वाद करी आज आप जो पाप छाड़ी से पाप करूँ ना छाड़लु तो छाड़लु आरे कौन पे देखबार अच्छे हाँ टीवी अच्छी बिकब ना टीवी देखु ना बोली झुलाई ना घर बांधलाय टीवी मिसा नहीं आचे री आचे रिचार्ज करो ताके रिचार्ज कर मुझे नरके जीवी रो सेटा आके रिचार्ज नहीं यारी हाँ कौन करवा अच्छी मुझे आपण मान कहवाई चाहे आज सुजोग अच्छी सुजोग छाड़लु मत छाड़लु पुड़िया छाड़लु आरी नहीं हाँ के जन कौन कहते ताके हुड़बी तार पाप स्वीकार करी संग माडगोल हेबी तार सेटा परिवर्तन नहीं आज परिवर्तन होती आज कौन करवा अच्छी आगो को आम बढ़ी बढ़ी जावा अच्छे केमती करवा अच्छी भय आउरी कंपर सहित आम आग को भय आउरी कंपर सहित आग को बढ़िया दरकार प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु आज आम को अनुग्रह करंतु ए वाक्य शुणा कहीं मुझे कहूँ जीशुंकर आसबार समय हो गलानी कौन हो गलानी आसवा समय कौन आमर परित्राण शेष पर्याय आम अच्छु आमर परित्राण काम सरवा को जाऊँगी जीशु आइले परित्राण सरीगला आमर जीशु आइबा जाए परित्राण पाइबा जीवार अच्छे देखो तो आम लुथरान लोक मैंने पाप स्वीकार करुँ कि नहीं करुँ सब रविवार पाप स्वीकार करुँ कहीं पाप तो करुँ भाई प्रभु क्षमा करो बोली आमर पेंटिकस्टी पाप स्वीकार नहीं आसु आसु आसतु आराधना करवा पाप स्वीकार के बस्ती पाप स्वीकार ना कि आराधना हाँ खाली से प्रभु खाइबा दिन मुँह केचुआ परा कर समान मुँह के देख समान कुराई देथिबो से दिन प्रभु खाइबा दिन बोले आज पाप करबो नहीं बोला बोले भौणी मान कौन बोली कही स्वामी को एदे हो एदे सुना सुना काली के भोजन खाइबार आछे मत पीब नहीं हौ पेबी नहीं बोलते बसे रविवार दिन भोजन खाइला पचे सन्ध्यार पुणी टेंडी देथिबो हाँ सन्ध्यारे पुणी हाँ जेसु आसिले स्वर्गरु नहीं जीशु आसिले सरीगलु बोली गा स्वर्गर कौन गाँचु हाँ प्रार्थना सरू सरू डांडे जाए भांग पड़े
ଏଠୁ ବାରୁ ବାରୁ ଭାଙ୍ଗ ଆରିକାଟା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଲପ ଦିଆ ଆକେ ଦିଆ ସେ ତାକେ ଦିଆ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଥିବ କେମିତି କରିବ ମା ମାନେ ତୁରି ବାଜି ଗଲେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଥିବ ଅଦା ଆକାଶ ଉଡ଼ି ଯାଇ ବେଟବ କି ଏଠବ ମା ମାନେ ତମେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ ତୁରି ବାଜିଲେ କେମିତି କରିବ କେବେ ବତାଉଥିଲା କୁଇ ବତାଉଥିଲା ହଇ ତୋର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା लो ଔଷଧ ଖାଉଥିଲୁ ତୋର ଡାଇବେଟିସ୍ କେତେ ଅଛି लो ସ୍ୱର୍ଗେ ଆରେ ରୋଗ ରୁଗା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଉଥିଲି ପୁରା ଗାଉଥିଲି ନା ଶୁଣୁଥିଲି ମୁଇଁ କାନ୍ଦା ବୁବା ଦୁଃଖା ସୁଖା ସ୍ୱର୍ଗେ ଆରି ନାଇଁ ଭୋକ ନାଇଁ ଶୋଷ ନାଇଁ ମରଣ ମିଶା ନାଇଁ হ্যাঁ তারপর কোনটা ସବୁବେଳେ ସୁଖ ହୋ ନାଇଁ ଆରି ଦୁଃଖ ହୋ ରହିବୁ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ ବାପରୁ ଯୀଶୁ ଦେଖାଇ ଦେଲା ଏବେ ସେ ବାଟେ ହିନ୍ଦବାର ଭିନ୍ନ ବାଟେ ହିନ୍ଦବାର ନାଇଁ ନି ସିତି ଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସୁଖ ନାହିଁ ରୋଗ ନାହିଁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ଅଛି ଯିବାକୁ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିଚାଳନା ଭାରି ଆସିଲାନି ତୁରି ବାହାରିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ତୁରି ବାହାରିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମାନେ ଥିବେ ଆମେ ଥିବୁ ସେମାନେ ଥିବେ ଚୁଚା କଥା ଗାଁରେ ଯେତିକି ଘର ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖି କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଏଇଟା ଶେଷ କାଳର ଲକ୍ଷଣ হ্যাঁ এ গছ খুট গাদা গাদা কিসটা শেষ কালর লক্ষণ এ নয়লা পাপ কিসটা শেষ কালর লক্ষণ এ পিলাটুকি বাপা মার কথা মানু নাନ୍ତି କ'ଣ ଶେଷ କାଳର ଲକ୍ଷଣ ଏ ବିବାହ ହେବା ଲୋକ ଆରି ବିବାହ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶେଷ କାଳର ଲକ୍ଷଣ ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 100 ବର୍ଷର ଏ ଦେଶରେ ସେବା କରିଛୁ ସେ ଦେଶରେ ସେମାନେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସଦମ ହୋମରର ଥିଲା ସେଇ ପାପ କରିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାପ ପାଇଁ ସଦମ ହୋମର ଅଗ୍ନିରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେ ପାପ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ପାପ ଫେଭରେଟ୍ ପାପ ପାପ କରିବା ଜଗତ ରହିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଥିବାକୁ ରେଡି ଅଛୁ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ବିଷ ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ି କପଟ ହିଂସା ଗରବ ଏସବୁ ଧୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହେବ ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପାପ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ବା ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଛାଡ଼ବାଟା ଅଛି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବି ବୋଲି ମୁଇଁ କହିବି ତମେ ମିଶା ଡାକିବି ବୋଲି କହିବ ତମେ ଥିବ କି ମୁଇଁ ଥିବି କି କିଏ ଥିବ ଜାନା ନାହିଁ ସେଟା ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆଜି ଛାଡ଼ବାର ଅଛି ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକେ ନାହିଁ କାଲିର କଥା କହି ହେବ ନାହିଁ କାଲି କେ ଦେଖିଛି ସବୁ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଆଜି ନ ଯାଇବେ ଆସବା ହାଟକୁ ଯିବି ଆସବା ହାଟକୁ ଥିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି হ্যাঁ এ হাটে চাঁদা 10 টাকা দেই দিবি আসবা হাটକୁ 100 টাকা পাকাইবি আসবা হাটକୁ তমে পাকাইব কি তমকে পাকাইবে କ'ଣ ଯେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଦାନ ଦେବ କ୍ଷମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଗାମୁଗି ଡେରି ନାହିଁ ନିଆରି ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ି ହେଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା ସେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆମେ ପେଟେ ଚାକି ଦେଇଥିବୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଥୁକୁଥିବୁ ହୁଡ଼ୁଥିବୁ ଦେଖିବ ସେ ଦାସ ମାରୁ ଯାଉଥିବ ନା କେଲ ସେଟା ବାଙ୍କଟି ନଇଲେ ବିଲାଇ ନଇଲେ ଗଲାନି ବୋଲି ସାଟ କରିଦେବ ତାପରେ ସେ ମିଶା ଲାଲ ଭାରୁ ନଥିବ ହେଲେ ମିଶା ଥୁ ଆଖି ଫୁଟା ଗଲା ଅଛି କି କେନ୍ତା ହେଲେ ଏଟା କେତେ ମିଶା ମାଟ ଗଲ ହେଲ ସରି ବୋଲ କହିଲ ସରି ବୋଲେ କିସ୍ତା ଝିଅ ମାନେ ସରିଗଲା ସରି ବୋଲେ ସରିଗଲା ତମର ମୋବାଇଲରେ କାହା କାହାକୁ ମୋବାଇଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ସେଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି ହଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେ ନମସ୍କାର କରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ନା ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲେ କୋ ପାଠେଇ ଦେବି ମୁଇଁ ଅଛି ତ କ'ଣ କରିବ ସେ ନମସ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନମସ୍କାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ ଗଲିଛ ତାକୁ ନମସ୍କାର ପାଠାଇ ଦେଲେ ଛିଡ଼ିଗଲା ବୋଲେ କ୍ଷମା କର ବୋଲବାଟା ଟଣ୍ଡେ ନାଇଁ ମେସେଜ ଆକା হ্যাঁ মুই তো করেছি গুড়লো সা মার গলি দিয়েছি সে মকে উড়লাম মুই বিশা তাকে উড়লি কাই গুলাটাকে মুই সে বি উড়লাম মুই বিশা উড়লি রাত্রে বসি প্রার্থনা করুছি
प्रभु कहले ताके क्षमा माग प्रभु ए दुईटा बेले कोटी क्षमा मागबाक जीवी राजा कुकुर छाड़ी दी खेपी देव मके बोली करे प्रभु सकाल क्षमा मागबी बोली करे पर मोबाइल छुईला बेलू से ऑनलाइन रे अच्छी तो सांगे सांगे नमस्कार पठाई देली जहाँ सांगे मुई 6 मास मारबे ताके नमस्कार करबी कि तार प्रार्थना करबी कि नमस्कार बोल के क्षमा मागबा टाका पठाई दिली और कहली प्रभु क्षमा माग दिली राजा मत शांति क्षमा मागले शांति लगब कि नहीं शांति लगला मके हाई लगला प्रभु क्षमा माग दिली मुई पठाई 2-4 मिनट होला पर से पठाइला ट्रेडिंग कर 2टा नमस्कार एबे रास्ता देखले कथा होछु केंती भल अछु कि मुई सब भल दी तमे केंती अछो भल अछि हो भल परिवार भल तो हां सतकी मिसा कथा हो नथिलु केते सुविधा कि मोबाइल आसी करी क्षमा मागी देव अरे कहूली पूरा जदि कोई कर क्षमा मागबार अच्छी कि ना गोटे कौन बोली कह भयस जाना टोकी मान को पचार बोला भयस मेसेज हईलो मार्गल है लोक के पुनी केंती क्षमा मांगबा कुंती बोले कहबा नहीं भयस मेसेज हाँ केंती करबा मु चिपली अच्छी कि ना तु कह हाँ हेलो तो हुड़ी देली मुई कहबार नथिला बेसी कहीदेली है मत क्षमा करबू आ कह दे क्षमा करबू भूलुक नहीं देख एबे क्षमा करबू ए पठाइली हाँ क्षमा कर से पठाइब हईलो बासंती काटा पठाइला आछे खल तो खलला बेलू मत क्षमा करो मोके क्षमा मागलानी केंती करवा लो तुम कह ए दे चिप हाँ मुई मिसाल तो कहबार नथिला बेसी कहीदेली क्षमा कर दे है क्षमा करबू देख आसबू नहीं क्षमा कर हाँ अरे उड़ा उड़ी मान भल थी प्रभु आस क्षमा कर चिल्ला कि नहीं व्यवहार करबार अच्छी मत प्रिय भाई भनी माने थोड़े कौन है बाइक सॉरी कार गोटे जाऊलु 2 भाई माडगोल ही देती है 2टा मंडली 2टा भाई माडगोल ही जाती आम गोटे मीटिंग पाई जाऊँ कौन कलु आमको केंती मिसाइबा गाड़ी रोकलु अरे चान बाके गोले 2 लोग बसाई दी करी से गाड़ी रे के नहीं है के नहीं बसी से कहला चा देलार कहली चा दुकान को 10 मिनट पर चा दियो बोली 10 मिनट भितर ए माने कौन होती काता ही देती 10 मिनट कथबार्ता पर चा देलु पीलु जड़े कौन धन्यवाद भाई आमको मिलामिशा करवाई तुम व्यवस्था कल से बुझीगला बुझवा ना कि आमर ख्रीष्टान लोग बुद्धिमान लोग कि नहीं आमर बा बुद्धि क्या अच्छी अच्छी आमर काम थीबार अच्छी मोर प्रिय भाई भनी माने मु कहवाई चाहे प्रभु आसुंती और आमर काम कौन आम जिते शीघ्र संभव आम परस्पर को क्षमा देवा कहीं जीशु आसवाटा डेरी नहीं आनी डेरी नहीं शैतान आइबा ठेरे पेते एबे जगत के काम करुच्ची शैतान आत्मा काम करुच्ची शैतान रो आत्मा एबे काम करुच्ची एबे शैतान आसी काम करबो एबे एते होना कोटा एते व्यभिचार एते मद एते खराब काम हेउची तार आत्मा काम करुच्ची जदि से आइला बोले से कहीं आसी पारु नहीं कौन पे शैतान एते तो पावरफुल कहीं आसी पारु नहीं मंडली अच्छी माथ्यू 16:18 कौन लिखाई जे मंडली सम्मुख में नरकर बल ठिया ही पारबो नहीं से मंडली जीवा दरकार मंडली जीवाई प्रस्तुत अच्छी आपण भी जीवाई प्रस्तुत हुंतु एटा मु समस्त कहवाई जीवाई कारण मंडली गला परे ए जगत रहिला पर नथिबो ए जगत रही हेब नाही पापरे परिपूर्ण जगत आमर शेष परित्राण समय आसीगलानी मन परिवर्तन परित्राण शेष समय आम अच्छु शेष समय जीशु केते बेले आसबे से चिंतार आम बुलुछु घर बनाई देलु डाबुकासु अच्छी जमी बाड़ी घेनी देलु एबे कौन पाई रेडी हेबार अच्छी प्रभु आसले जीवाई समस्त को झील मैंने स्कूल रे थाओ कॉलेज रे थाओ हॉस्टल रे थाओ जोटी थाओ प्रभु रे थाओ माँ मैंने तुम्हें मिसा हाटे जाओ बाटे थाओ बेड़ा रे थाओ घरे थाओ प्रभु रे थाओ प्रभु केते बेला आसबे आम जानिनु पुओ झील मान को मेरा कोई कर पठाबे लो कॉलेज जाऊँ भल थी देख प्रभु केते बेला भारी आसबे श्रमिक एकदम ए प्लांट बाटे जाऊ देख भल कर है प्रभु आसी जीवे आम हेलो टीवी देखू ना प्रार्थना पाठ करूँ देख प्रभु केते एटा थिला आद्य मंडली शिक्षा से कौन करुले चा को देखले मारानाथा बोलुले आमे पेज लॉर्ड से कौन कहते मारानाथा बोले हे दे प्रभु आइला नहीं
ଖେଟି ଦେବାଇବେ ମୋର ହଁ ଖେଟି ଦେବାଇବେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମାରାନାଥା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆମେ ବି ସେମିତି ଏକା ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ହଁ କହିବ ଆତା ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ଏ ଆତା ମାରାନାଥା କ'ଣ କହିବ ମଧୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ନାନା ମାରାନାଥା ଟୋକି ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଛି ହେଲୋ ମାରାନାଥା ମାଡ଼ଗଲୁ ତୁ 2 ଲୋକ ଏ ଦେ ମାରାନାଥା ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଡି ହେଇଥାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ମେଘମାଳାକୁ ଆଉ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ। ତାପରେ ଜଗତର ବିଚାର ଭୟଙ୍କର ଥିବ। ବିବେଚନା ବି କରିହେବ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ବି କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଠି ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ନହେଲେ ସରକାର ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି ଖୋଲିବାର ଅଛି? ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ହଁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଆଗକୁ ଏତିକି ରୋଗ ଆସିବ ସେତିକି ଡାକ୍ତର ଦରକାର ଅଛି। ସେଟା ପାଇଁ ଏତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଆମକୁ କାଗଜ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହିଁରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପରେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଏକା କାମ ଦେବ ବୋଲବେ। ରେଡ଼ିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଅବିଳମ୍ବରେ ଆମେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବା। ସେ ଆପଣ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ସେମାନେ ଦୂତମାନେ ଆସି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନେଇଯିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ। ତାପରେ ଜଗତ ଉପରେ ବିପତ୍ତି। তুমি অଣ୍টা বথা মুଣ୍ଡ দুঃখা রোগ পাই বেমার পাই টেনশন হুଅ ନାହିଁ। এটা তো বেমারর দুনিয়া কি নাই, এটা রোগর দুনিয়া, এটা সমস্যার দুনিয়া, এটা পাপর দুনিয়া। আমি যে জায়গাକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ଅଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ସେଠି ଯିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ଥିବାର ଅଛି। ଆମେ ଉପରଳି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ତମ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ପାପ ଅଛି ବେଟ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆହୁରି ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।